puji Tuhan. Shalom. Brother and sister, saudara kekasih dalam Tuhan, beloved in the Lord, we now shall hear the words of God. Kita sekarang akan menerima firman Tuhan. Saudara, kita akan baca di dalam kitab Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Tolong dibacakan. We shall read in the scripture in the book of Isaiah 32 verse 17. Isaiah 32 verse 17. Yesaya 30 ayat 17, tolong dibacakan. Firman Tuhan, Ya. mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Where there is truth, there is peace. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan apa tadi? Akibat dari Ketenangan dan ketentraman. there is peace and tranquility. Akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. And the consequences of the truth is peace and tranquility. Saudara kekasih dalam Tuhan, brethren, beloved in the Lord, kasih Tuhan, kita harus mengatur apa yang ada pada kita. Ya. We should arrange whatever that trusted in us by God. Apapun yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan. Ya. Pertama-tama dan yang terutama, yang menjadi tanggung jawab kita, the main responsibility and is the supreme or the most important responsibility adalah bagaimana kita memanage diri kita. Is how for us to manage ourselves. Amen. Amin. Contohnya, saudara, Anda bisa mengatur perusahaan, organisasi yang besar. For example, perhaps you may be able to manage a big enterprise, yeah, or a big organization. Tetapi belum tentu Anda bisa memanage diri Anda sendiri. Amen. Haleluya. But it is uncertain whether you can manage yourself, your being, or not. Whether you can manage your emotion. Apakah engkau dapat memanage emosi Anda? Amin. Saudara, jadi memanage itu yang pertama bukan di luar. Ya. The first thing, you have to manage your own self. Ya. Amsal 16 ayat 32. Coba baca. The book of Proverbs 16 verse 32. Firman Tuhan, Ya. ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. The patient melebihi excel of a hero. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. The one who control himself more than the heroes who take over a town. Saudara, apa maknanya ini? Ya. Penguasaan diri, amin. Amin. Kita harus menguasai diri, saudara. Sudah itu saya tidak terobsesi dengan pelayanan besar. That's why I'm not obsessed with the big ministries. But I have first thing, I have to manage my own self. Tapi bagaimana saya harus memanage diri saya sendiri? Ya. Contohnya, saudara, saya buka ya ini.
This is to be revealed to you. Okay? Diri Anda ini, kalau Anda sebenarnya kalkulasi secara detail, Anda ini terdiri dari unsur yang berjuta-juta, bahkan bertriliun-triliun elemen zat dan benda dan yang disebut matters. Anda ini, you are consist of many elements and uncountable matters of molecule and atoms. Terdiri dan sesungguhnya Anda ini tersusun dari beribu-ribu, berjuta-juta, bertriliun-triliun molekul dan atom dari berbagai-bagai elemen dan zat, padat, cair, ya, liquid, and solid, ya. Metals, Anda besi, ya, ada di dalam diri Anda. Ya, ada oksigen, macam-macam, ya. So, Anda harus memanage semua itu, ya. Dan Tuhan mengajar kita memanage diri kita, ya. Anda tidak bisa mengatur orang lain. You could not and may not be able to manage perfectly other things if you could not manage yourself. Anda tidak akan bisa mengatur orang kalau Anda tidak bisa mengatur diri Anda sendiri, ya. Nah, ini saudara, saya terobsesi. That's why I'm obsessed. First, to conquer the world. Untuk menaklukkan dunia ini, Anda harus taklukkan dirimu sendiri dulu. Amen. To conquer the world, you must first conquer your own self. Saudara tahu musuh Anda yang terbesar apa? Bukan iblis, saudara, sebetulnya. Your greatest enemy is not the devil. That's second one. Itu yang kedua. Musuh yang pertama adalah dirimu sendiri. Amin. The first and greatest enemy is your own flesh things. Hal-hal kedaginganmu. Your proud, kesombonganmu. Your egocentric adalah egoisanmu. Your anger, kemarahanmu, ya. Dari dalam, saudara. Yang bikin orang gagal itu dirinya sendiri banyak kali. The first things that make people to fall is his flesh. That's why, karena itu mengapa penguasaan diri menduduki posisi yang sangat penting. That's why self-control is the highest achievement. Adalah pencapaian yang paling tertinggi. Buah-buah roh, the fruit of the spirit, apa? Pertama, love, joy, sukacita, peace, damai sejahtera, kesabaran, patience, kemurahan hati, merciful, ya. Dan yang ketujuh, yang paling tinggi, the highest of those achievement dari segala pencapaian adalah penguasaan diri. Amin. Saudara, orang sebetulnya kalau dia penguasaan diri dan kemudian dagingnya telah mati, basically if anyone have crucified his flesh, telah menyalibkan kedagingannya, dan dia bisa menguasai diri, and he could manage and control his own self, maka dirinya sendiri sudah bisa kuasai, maka dia akan menjadi yang namanya heavenly personality. Maka dia akan menjadi pribadi yang surgawi. Pengajaran Tuhan sebenarnya pengajaran mental. The teaching of our God, of our Lord Jesus Christ, Yeshua Mashiach, is firstly of mentality. Firstly, pertama-tama dia mengajar. He taught his disciples. Blessed are you who are poor in the spirit. Diberkatilah engkau yang miskin di dalam Tuhan. For yours is the kingdom of heaven. Karena punyamulah kerajaan surga. Saudara, kalau Anda memang miskin di dalam Tuhan, ya, bukan dalam pengertian sebenarnya
Ya, itu dalam sekali sebenarnya. Tapi orang yang selalu merasa miskin di dalam, always the one that always depends on God. He could not live a second, a minute without God. Seorang yang merasa bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Waktu bangun pagi saja, first thing in the morning, when he wake up, he seek God. Dia mencari Tuhan. Seperti orang mencari oksigen. Saudara, like someone seek to find oxygen. Anda mungkin suatu saat Anda coba ya. Anda tutup kepala Anda atau mulut Anda, tidak bernapas kira-kira 1 menit saja. You may try one or two times. You hold your, or maybe you have something to make you couldn't breathe. Sesuatu yang membuat Anda tidak bisa bernapas. Or you may hold your breath. Anda bisa menahan nafasmu 1 minute, 1 menit saja. Apa yang terjadi? What happened? Anda gelagapan akan mencari udara, ya. You feel very upset and seek to find atmosphere for breathing. Anda akan berusaha mencari udara. Seperti itu. Nah, kalau Anda merasa bahwa Anda itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan, itulah engkau miskin, ya. Tetapi dalam pengertian yang sesungguhnya, if you feel that you cannot live any minute, any hour without God, that's the sign that you are poor in the spirit, ya. Artinya Anda bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. It means that you depend totally on God, ya. Oke. Pelajaran Tuhan adalah mentalitas. The teaching of our Lord Jesus, Yeshua Masiah, is of mentality. Blessed are you who are the poor in the spirit, for yours is the kingdom of heaven. Engkaulah pemilik kerajaan surga itu. Saudara kita ini miskin di dalam Tuhan, kitalah pemilik kerajaan surga. Anda harus yakin itu, ya. Blessed are you who mourn. Diberkatilah engkau di dunia ini engkau berduka, ya. Tapi Tuhan katakan, for you shall be comforted. Karena engkau akan dihiburkan. Blessed are you who are meek. Diberkatilah engkau, berbahagialah engkau. Saudara, saya katakan diberkati dan berbahagia. Bless and be happy. If you trace in the source book, di dalam tulisan-tulisan sumber, you may find that it is tend to mean happy. Anda akan dapati bahwa pengertiannya akan cenderung menjadi berbahagia. Jadi perintah Tuhan, kalau engkau miskin kau berbahagia. So the Lord said, if you are poor, blessed are you, be happy. If you experience something to mourn for, engkau mengalami hal-hal yang mendukakan, Tuhan katakan berbahagialah engkau, ya, karena engkau memiliki aku. Amin. Amin. Karena kita memiliki Dia, saudara. Blessed are you when you are in meek. You are meek ketika engkau lemah, ya, lemah lembut. For you shall inherit the earth. Engkau akan jadi penguasa di dunia ini. Kalau orang lemah lembut, coba Anda lihat. Orang yang terpelajar, orang lemah lembut, mereka itu jadi penguasa-penguasa di dunia ini, ya. Amin. Orang-orang kasar tidak terpakai. Cuma jadi orang kasar, preman-preman, ya. The rude one, just a mere common people, below level. But the meek, he shall be authority, in authority, ya. Orang-orang lemah lembut akan ada di posisi-posisi kekuasaan, ya. Amin. Blessed are you who do hunger and thirst after righteousness. Engkau yang haus dan lapar akan kebenaran, ya. Blessed, Tuhan berkata engkau bahagia, ya. When people revile you and persecute you, bahkan Tuhan katakan lebih ekstrim,
ketika engkau dianiaya, engkau difitnah, ya. Tuhan katakan, rejoice and be exceeding glad. Kalau engkau hadapi ketidakadilan itu, engkau dihina, engkau difitnah, bahkan dianiaya, saudara. Even more, people persecute you. Bahkan dianiaya. Dapat berarti dipukul, saudara. Could mean you're beaten by people. Just like that. Seperti itu, saudara. Tuhan tidak ajarkan kita marah, melawan, saudara. Tidak. The Lord strictly teach us that we should not take revenge, membalas. Ya. Tapi Tuhan berkata apa? Rejoice and be exceeding glad. Bersukacita dan bergembiralah dengan sangat, saudara. Bukan bersukacita bagi puji Tuhan. Nah, kalau bersukacita, rejoice and be exceeding glad, dan bergembira dengan sangat, itu seperti melompat-lompat seperti Daud. Itu just like David when he praised God and to leap for joy, dan dia melompat-lompat, saudara. Seperti itu. Oh, haleluya. Saya dipindah. Oh, puji Tuhan. Haleluya. People talk evil things about us and we rejoice. Oh, I just like the prophets. Saya seperti nabi-nabi. Saya difitnah karena saya melakukannya benar. I am blasphemed because I do what is right. I'm doing what is righteous. Aku melakukan apa yang benar, apa yang adil, apa yang baik. And people persecute me. Dan orang menganiaya saya. Oh, haleluya. Amen. Haleluya. Oh, I become just like the prophets, the holy ones. Saya menjadi seperti nabi-nabi. Amin. Seperti orang-orang kudus. Jadi saudara, kalau kita belajar, Anda tidak akan ketemu, cuma bisa menghafal. If you learn about the Lord's teaching, Anda belajar tentang pengajaran, you cannot find more perfect than to know, to grasp the spirit of mentality. Anda harus menangkap ini sebagai pengajaran roh, mentalitas, bahwa kita memiliki mentalitas surga, ya. That we have heavenly mentality, angelic mentality, mental para malaikat. Para malaikat tidak, mereka tersentuh sedikit longsor, ya. The angelic mentality, you maybe may touch them and they not easily angry at you. Okay? Mentalitas surga, ya. Jadi saudara, heavenly mentality just like eagles mentality, ya. Mentalitas surga itu seperti mentalitas Raja Wali. Ketika mengalami tantangan, ya, dia seperti kita ini di dalam pelayanan. Sepertinya kita kecil, jalan di tempat. Just like our ministry. Maybe by people's judgment, oleh penilaian manusia, we just small. Okay? Small ministry. Hanya pelayanan kecil. Ya, maju jalan di tempat, maju sedikit mundur banyak, maju sedikit mundur sedikit. Proceeds and then backward, and proceed and backward, just like so. Ya, hanya begitu saja. Ya. Tapi saudara, apakah ini menghambat kita? This is to be obstacle. Is this to be obstacle for us? No. Just enjoy. Kita nikmati saja, amen. We focus
right, sharp to the target. Kita akan fokus, ya, tepat menuju target sasaran, bahkan most sharp to the target. Kita ini harus tepat sasaran, ya. Tidak ada yang dapat menghalang. There, no one could, obstruct. Okay, we go forward, and reaching the target. Kita akan tetap melangkah, melaju, dan menuju kepada sasaran sebagaimana yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Just like the Lord has trusted in us. He has given us visions. Dia telah memberikan kita visi. Ya. Pada setiap orang Tuhan memberikan visi. Amin. Unto every personal of God, He has given the vision. Okay. So, saudara, jadi saya kasih ibarat, ya. This to put in illustration. Just like, seperti contoh, engkau hendak mencapai tujuan, suatu target, suatu destinasi. You are now, for example, this is just illustration. You need to reach a target, a destination, a place that you dream for. Suatu tempat yang telah engkau impikan, ya. Dan engkau sedang berjalan, and you are walking toward it. You are reaching toward it, and then many things happen on the way. Dan banyak hal terjadi di jalan. Dogs barking, fish dog menghadang Anda, binatang buas, wild animals, lions, wolves, and you go tanpa takut, without afraid, ya. Go, whatever. Sometimes you fall. Kadang-kadang engkau turun jurang. You down to a cliff, up a mountain. Kadang-kadang engkau mendaki gunung, ya. Fall down, jatuh dan bangun lagi. Fall and rest again. Ya. Move on, tetap berjalan, ya. Nothing could distract you. Tidak ada satupun yang menghalangi apapun. Hinaan, insults, blasphemy, hujatan, godaan, seducing. Ya. Saudara, yang paling bahaya kalau laki-laki itu rayuan. The most dangerous of all for a man is a seduction of a woman. Kalau laki-laki itu rayuan wanita. Kalau wanita, for women, seduction of a man. Seperti ini, saudara. Iblis, the devil, try many things to make you fall, to make you fail. Iblis mencoba berbagai cara untuk menggagalkan engkau, membuat engkau jatuh, ya. Saudara, kadang-kadang ujian itu, the trials, many times, banyak kali tidak datang seperti kekurangan. Come to you, not like in shortage of anything. Bukan kekurangan apapun, shortage of finance, shortage of food, shortage of whatever. Banyak kali orang diuji kekurangan, ya, kekurangan uang, kekurangan makanan, kekurangan apa saja. Tapi at times, banyak kali juga adalah ujian itu datang dalam bentuk kenikmatan. At times the trials come in the form of good and prosperous things. Hal-hal yang membawa kemakmuran. Manis, abundance money. Uang melimpah.
Ya. Pujian, praises, many things, good things. Banyak hal membuat Anda nyaman, to make you feel comfort. Just like people, seperti seorang naik gunung. Di atas gunung dia diterpa oleh angin sepoi-sepoi. Amin. Enak. The trials many times just come to you as a goods and delicious things. Hal-hal yang enak. You up a hill, di atas bukit, angin datang, the wind slowly come to you, and you fall asleep. Anda bisa tertidur. Secara rohani, spiritually, ya, you fell asleep. Anda jatuh dalam tidur rohani. Ya. This is so dangerous, ya. And something suddenly happen. Maka tiba-tiba terjadi sesuatu. Iblis menyerang Anda dan Anda tidak bisa bertahan. Amen. Suddenly the devil come and fight and make you fall down. Dan buat kau jatuh, tidak bisa bangkit lagi, and could not raise up again. Ya, saudara, eagle's mentality. The storm come. Ya, mentalitas Raja Wali, badai datang, maybe tornado, great tornado, mungkin angin puting beliung, itu paling bahaya loh. Great tornado, but for an eagle, bagi seekor Raja Wali, dia tidak akan lari. He wouldn't flee away, but he strike to the storm. Dia pergi tepat ke badai itu, saudara. Dia membentangkan sayap. Dia mengikuti putaran angin itu sampai dia mencapai ketinggian paling tinggi di luar atmosfer, lapisan atmosfer ini. Saudara, the eagle, he sharply go into the storm, and then into the tornado, and then he follow the flow of the wind, and then he come up above the atmosphere, dan dia pergi ke atas atmosfer, di mana di situ tidak ada angin badai. Di atas atmosfer itu, kalau Anda belajar, if you learn in the school, above the atmosphere, there is no wind, no whatever, just like very quiet, sangat tenang, ya. And then the bird, Raja Wali hanya akan meluncur. Dia membentangkan sayapnya dan dia bisa meluncur sejauh apapun, berpuluh-puluh kilo, beribu-ribu kilometer. Dia bisa mengelilingi dunia ini, saudara. Coba bentangkan sayap. He reach the highest up above the atmosphere, and then just spread up its wings, and then he go glide, meluncur, saudara, without have to move its wings. Jadi nyaman, saudara, tanpa mengempakkan sayap, dia nyaman saja, dia meluncur, saudara, terbang mencapai tujuan, ya. Begitulah mental seekor Raja Wali. That's the eagle's mentality, ya. Apapun tantangan, ya, whatever the challenge, strike sharp to the target, tepat menuju sasaran. Mungkin sasaran kita apa sekarang, ya? Ya, apa tujuanmu saat ini? What is your intention now? What is your destiny? Apa tujuanmu, ya? Kalau destiny, saudara, kalau tujuan hidup, ada yang telah diberikan Tuhan. There's a destiny that God given unto you, yang diberikan Tuhan kepada Anda. Adalah visi. That is your vision or your dreams. Okay? But sometimes personally, tapi banyak kali secara pribadi, orang-orang rata-rata
average personalities. They seek to reach the goal. Mereka berusaha mencapai tujuan untuk hidup di dalam kemakmuran, to live in prosperity, keberhasilan, sukses, kebahagiaan, happiness. That's general. Oke, itu umumnya, ya. Tetapi kita yang memiliki visi dari Tuhan, but we who receive the vision of the Lord, we must reach our target. Kita harus mencapai tujuan itu, ya. Jadi seperti ajaran Tuhan itu sebetulnya ajaran mental, ya. Mental Raja Wali, mental surga, mental para malaikat menghadapi ujian, hinaan, and to face challenge, whatever, small or big, besar atau kecil, ya, menyakitkan, hurting things, hal-hal menyakitkan, but you tidak terpengaruh, you don't bother, you do not bother by anything, oleh apapun. Seperti mental seorang prajurit, saudara, a mentality of a soldier, a brave and good soldier. Dia akan mengabaikan segala penderitaan. He would neglect and pay no attention to whatever hurting, and strive to the destiny, dan tepat menuju sasaran, ya. Kalau menuju sasaran, saudara ingin masuk surga, if you are to go to heaven, if you say within yourself, jika engkau berkata kepada dirimu sendiri, yang penting saya masuk surga, ya. For me, the most important, I go to heaven. Yang penting saya masuk surga, biar di halaman, even though just only in the field. Kemungkinan besar Anda tidak akan sampai. The most probable thing that you are not able to reach there. Anda mungkin tidak akan sampai, kemungkinan besar. But this one thing is for sure. Tetapi hal ini adalah pasti. Jika engkau masuk surga, if you are to go to heaven, engkau bertujuan untuk masuk di dalam hati Tuhan. You are to go into the heart of the Lord. Tuhan adalah pusat dari surga. The Lord is the essence, is the center of all the heaven. Kalau engkau ingin masuk ke hati Tuhan, engkau mau menyatu dengan Dia, engkau mau menyenangkan Dia, you are to please Him, to go into the Lord's heart. Okay? Engkau pasti masuk surga. You are surely assured and guaranteed, engkau dijamin pasti masuk surga. You are guaranteed to go to heaven. If you are, jika engkau memang berniat masuk di hati Tuhan, you are to go sharp into the heart of the Lord. This is spiritual meaning and physical meaning. Ini pengertian fisik dan pengertian spiritual. Saudara, jadi saudara, apapun yang terjadi, saudara, pertama menguasai diri. Amin. The first thing first, you have to control yourself. Amen. To make all your bodies, all your organs, membuat tubuhmu, ya, organ-organ tubuhmu, your motoric systems, sistem sarafmu, saudara, all of your elements, all of your beings, seluruh hidup, benar-benar engkau menguasainya. You are to take control
perfectly dan selalu mengkondisikan bahwa Anda ada di dalam damai sejahtera surgawi. And you have to always condition your mind and thought and your emotions to maintain, mempertahankannya tetap ada di dalam suasana surga. To maintain all your beings, emotion, heart, mind, and soul to be in heavenly situation. Berada di dalam suasana surga. Ya. Suasana yang mulia, divine dimension. Ya. Berada di dalam dimensi surga. Nah, inilah keberhasilan, saudara. Saya obsesi kepada pencapaian dari dalam dulu. I'm obsessed to the achievement from inside out. If I could control myself, I could control many things. Saya bisa menguasai banyak hal kalau saya bisa menguasai diri. Amin. Karena saudara, Anda adalah gembala. Masing-masing Anda adalah gembala. You are every personality of you. You are the shepherd. You are a pastor. Engkau adalah seorang gembala. Untuk dirimu sendiri terutama. Mainly for yourself. Amen? Oke? Okay? Jadi sekarang saudara, apapun terjadi. Orang menghina you. Orang menghina Anda. People insult you. Don't get hurt. Jangan terluka. Just listen. Okay? And you focus on the Lord. Engkau tetap fokus pada Tuhan. Tetap damai sejahtera, tidak berubah. The peace in you to be maintained. Okay? Strongly. Pertahankan damai. Jangan dengan orang marah, orang menghina. People insult you, angry at you. Membuat kata-kata kasar terhadap engkau. To make harsh words unto you. Dan Anda seperti air langsung bergelombang. And you just like water. Oh, trouble. No, that's not a good mentality. Itu bukan mentalitas surga, saudara. Mental kerupuk, ya. Fragile mentality. People insult you. People make strong and harsh words. Orang membuat kata-kata kasar dan pedas. Yeah. Just keep your heart, amen. Keep your emotion. Don't get angry. Jaga emosi kita, amen. Jaga emosi kita. Your beat of heartbeat. Just nothing happen, okay? Seperti itu mental surga, just like that. The mentality of heaven. Pengajaran Tuhan adalah mental. Okay? Kita akan hidup di dunia ini, fokus kita menyenangkan Tuhan. Amin. Our focus is to please God, to please our God, to please Him. Okay? Even bahkan kita bersedia mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Even we are ready to give our body as a living sacrifice. Tidak terganggu, lelah sedikit, lelah banyak. Not to be disturbed with fatigue, less fatigue or great fatigue. Lelah sangat. No problem. Bahkan hidup kita persembahan. Even to the extent that we sacrifice all our body and our life. Mempersembahkan diri kita menjadi persembahan. Bahkan hidup kita ini berarti segenap waktu. Means that all of our time to be sacrificed. Seandainya Anda diperhadapkan, for instances, if you are face a situation, bahkan musuh siap menggorok Anda. Amen. An enemy ready to behead you. What is your reaction? Apa reaksi Anda? Takut? To be afraid? Well, not a heavenly mentality.
You are ready, whatever, even to death. Bahkan untuk mati sekalipun. Karena firman berkata, Tuhan sendiri berkata, whosoever shall love his own soul. Barang siapa mencintai jiwanya. Whosoever shall seek to save his own soul. Barang siapa berusaha menyelamatkan dirinya, dia akan kehilangan nyawanya. He shall lose his life. But whosoever, barang siapa yang berani kehilangan nyawa karena Tuhan. Whosoever dare to even to lose his own life because of God, bahkan rela kehilangan nyawa demi untuk Tuhan, justru dia akan menyelamatkan nyawanya. Amin. On the contrary, he shall give his own soul, his own life. Ya. Orang yang takut mati justru cepat mati. The people who are afraid to die tend to die sooner. Cenderung cepat mati dia. Tapi orang tidak takut mati apalagi untuk Tuhan. But people brave to die for the Lord, well, the more he shall not die. Bahkan dia tidak akan mati, saudara. Orang yang berani itu bahkan tidak mati. Ya, ya itu memang sudah hukumnya demikian. Jadi kasih dalam Tuhan, hari ini pelajaran bagi kita, kuasai diri kita, ya. Amen. Pelajaran, the teaching for us, maintain, take control your own self, ya. Fokus on the destination. Fokus pada tujuan hidup kita, ya. Kita semua ada panggilan. We all have a call. Okay? Maintain, saudara, pertahankan bahwa kita ada di dalam suasana surga, ya. Your mind, soul, and body are in good alignment, serasi dengan surga, ya. Sebagaimana di surga, begitu juga di sini. Amin. Haleluya. Tetap surga. Orang hina, people insult you. Haleluya. Okay? Amin. Tired, more tired. Get tired too heavy. Sangat capek. Haleluya. Terima kasih. Justru dengan perasaan syukur dan terima kasih, ada kekuatan mengalir. By giving thanks and feeling good, new power, new strength come. Kekuatan baru datang mengalir. Tetapi jika engkau bersungut-sungut dan berpikiran negatif, but if you think negatively and you're not in good mood dan berada di dalam mood yang tidak baik, justru engkau akan semakin buruk. You're getting deteriorated, ya. Engkau semakin memburuk, more and more in a worse situation, akan semakin buruk, ya. Tetapi jika engkau selalu ada suasana surga, always to feel joy and happy and always giving thanks, selalu mengucap syukur, justru saudara, Anda ada di dalam suasana surga. You are in heavenly atmosphere or situation. Anda berada di dalam suasana surga, di dalam pikiran Anda, hati Anda. Ketika Anda menyatu dengan surga, saudara, and you are aligned with heaven, and if you align with heaven, ya, you have authority and power. Anda pasti memiliki kuasa dan otoritas, ya. Kalau iblis menyerang Anda, the devil attack you, you just say, the devil, go out, I cast thee out. Aku membuang kau ke jurang kebinasaan. I cast thee out to the abyss, ke jurang kebinasaan. Maka itu akan terjadi, ya. Kalau Anda berdoa di dalam suasana takut dan tertekan, you pray in afraid situation, or dalam suasana depresi, in depressed situation, ya, you have lesser power
Anda memiliki kuasa sedikit. Bahkan tidak ada kuasa. Even more, there is no power in your prayer. Tidak ada kuasa. Tapi kalau Anda berdoa dalam sukacita, dalam suasana surgawi, but if you pray in a heavenly mood, heavenly situation, heavenly atmosphere, and then you have great power. Okay? Great power. So, this is the victory of our life. Inilah kemenangan kita. Ya. Hari ini kita berdiri di sini, saudara, kita telah tahu hal ini. Kita diajar Tuhan. Inilah kemenangan. Ya. This is the greatest victory. We now in this earth, on the earth. Kita di dunia ini. Bukan nanti di surga. Kita akan mengalami surga. Not only in heaven, in afterlife, that we shall experience heaven. But since now, sejak saat ini, kita sebenarnya mengalami surga. We experiencing, we undergo heavenly dimension. Kita sedang mengalami dimensi surga, saudara. Jadi saudara, hari ini kebahagiaanmu tergantung engkau. Your happiness depend upon you. Amin. Jangan salahkan orang. Don't blame others. It is totally on you. Semuanya tergantung engkau. Engkau berhasil atau engkau gagal. You are to success or fail. It all depend upon you. Okay? Now, sekarang saudara, kita menjadi gembala masing-masing diri kita, ya. Menguasai diri. So you are now a shepherd. You now a pastor for your own self. Okay? Control your mind, heart and soul and emotion. Kuasailah pikiranmu, hatimu dan emosimu agar supaya senantiasa selaras dengan surga. Always be in harmony with heaven situation. Secara khusus dengan hati dan pikiran dari Bapa Surgawi kita. Especially and specifically, you must align and be harmony with Father's heart, Heavenly Father Yahweh heart, mind and soul. Harus selaras dengan hati Tuhan, pikiran Tuhan, dan perasaan Tuhan. Amin. This is the greatest victory. Inilah kemenangan gilang gemilang. Kita di dunia ini sejak saat ini sudah berhasil. Kalau Anda seperti itu, we are now in success, in greatest victory. Kita di dunia ini menang. Ya, kalau kita selaras dengan surga, iblis tidak bisa berdaya menghadapi kita. If we are aligned with heaven, the devil couldn't do any harm things to you. You just pray, anaknya berdoa, dan dia akan dikalahkan, and he shall be destroyed. Okay? Whatever situation, apapun situasi, Anda menang. Ya, Anda sembuh, Anda sehat, Anda kuat. You are a winner. You are in good health condition. Anda penuh sukacita dan kebahagiaan. You are a great joy, heavenly joy, and peace, dan kebahagiaan, and happiness. Okay? We now. Kita bahagia, kita berhasil. Bukan nanti kita berhasil. Not to success, but now, since we receive this word of God, the teaching of the heavenly teaching, sejak kita menerima pengajaran surga ini, kita sudah menang, sudah. Iblis tidak akan berdaya. Dia akan lari terbirit-birit. Ya. Saya sudah belajar iblis seluk-beluknya sudah dalam. Ya. Kalau Anda telah mencapai kesadaran ini, I have learned about the devil, the evil, many times, and have
level. Saya tahu dia. I have known the personality called the devil. Disebut iblis itu. Dan saya tahu cara mainnya. I've known how he play things. But now we receive this teaching. We are a winner. Sekarang kitalah pemenang. Amin. Saudara, ingat, jangan murah marah, jangan kecewa, jangan sedih. Don't be easily angry and disappointed. Keep your heart, keep your condition always in harmony. Selalu selaras dengan hati Bapa, ya. Selalu selaras dengan pikiran Bapa. Always in harmony with God's mind, God's heart. Ya. Our Father Yahweh adalah dahsyat dan luar biasa. Bapa kita Yahweh, Heavenly Father, is so great and marvelous. Tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. There is no impossible things for him. Ya. All are possible. Semua hal adalah mungkin bagi dia. Dan bagi kita juga. And for us also. Okay? Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman. Father Yahweh, we give thanks for all your teaching. Ini adalah hal sangat penting yang telah Engkau bukakan. This is most important for us. Untuk berhasil dan untuk mencapai apa yang kami perjuangkan. To success and to reach whatever that we are fighting for. Dan kami akan menjadi pemenang yang gila-gila. Dan we are now just like a great victor, just like you. Sebagaimana Engkau telah menang dan mengalahkan maut, just like you who have won and defeated the devil and all its powers, dan telah mengalahkan iblis dan semua kekuasaannya. Likewise also we are now, sebagaimana juga kami saat ini, kami telah mencapai pengertian ini. We have reached this consideration, this awareness. So God, bless us to be just like you. Kami menjadi seperti Engkau, karena kami adalah anak-anak-Mu. For we are your children. Kami adalah anak, bukan hanya sekedar nama. Kami adalah anak. Not just mere names that we are children, but in quality. Tetapi di dalam kualitas, kekuatan dan kuasa, and the strength and power, and authority dan otoritas. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, sempurnakan pemberitaan firman. We give thanks Lord, and perfect, and make this teaching to be perfect in the power of the Holy Spirit. Di dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yeshua Masiah. In the name of Yeshua Masiah, Juru Selamat kami yang hidup, the living Savior. Amen. Amin, saudara.